Sigida kono ni mamiga epo sara fasore nyuma ya yoe. Sigida kono ni mamiga epo sara fasore nyuma ya yoe. Ambalmaw anga foli be awye aw manake sigida fa o fa fe ni wati ko folen ale konnala. Alhamdulillah bi amena kene sigi kene mini alla benendo SNGP ale fe ni alla benendo ni uni l'américain nga bolo di nyoma ni o USAID ankele no ka baro kerengere ni sigi bi ya sa chugo mina aw mun klobana ni wati na abseka family jonjon soro sigida soro ale boso chugo ni adon yoro kan wasa aw ni ni an bela jelinga seka kuna foni o kan o konna de la ma welelen fla family baw olu be an bolo koro bi so ma dayna amma folo o ye Musa Jaraye ale chef composante 1 projet yɛrɛ kɔnɔna la ni o ye SNGP ye maa filanan o ye Boubacar Condé ale maire délégué ye ni ale de bɛ commission affaires économiques et financières la mairie du commune 5 ale kɔnɔna la ni o de bɛ bɛn sɔrɔ nafoloko fɛn fɛn de bɛ commune 5 kɔnɔna la sa mairie kɔnɔ ale de sigilen bɛ o kama ayiwa o maa welelen fila olu de bɛ an bolokɔrɔ bi mena ɲiningali fɔlɔ mena tɛngu maa min na o de ye Musa Jaraye Musa i bisimila an ka masala kɛnɛ kɔnɔ. Saha. Ayiwa Musa aw ka fɛn yɛrɛ ye mun de SNGP i bɛ se ka walawalali kɛ an lamɛnbagaw ni ne yɛrɛ an bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la fɛn min de don wa. Merci. Merci beaucoup. A ye an wele a diyara an ye kosɛbɛ. N'an ko k'an bɛ SNGP fɔ SNGP ye projet de sigilen sen kan Mali ka gouvernement fɛ ni américain ka dɛmɛjɛkulu ka dɛmɛ USAID n'u ko a ma USAID donc SNGP a dabɔra mun kama kun saba jɔnjɔn de b'a la a fɔlɔfɔlɔ ka se ka Mali service daw dɛmɛ ani communes ni cercles ni régions u bɛ se ka jamajɛ nafolo baara ka ɲɛ cogoya min na n'an ko a ma gestion des finances publiques a filanan ka kuma ɲɔgɔnya sinsin Mali gouvernement central ani collectivité n'o ye communes ni cercles ni régions olu ni ɲɔgɔn cɛ ani fɛnɛ gouvernement ni communes ani société civile n'o ye population yɛrɛ ka représentant olu fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ a sabanan o ye dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnni ka ɲɛsin n'aw bɛ fɔ a ma ko CGSP n'o ye gouvernement ka cakɛda sigilen ye mun bɛ se ka nafoloko sɛgɛsɛgɛ cakɛda tɔw la donc o fɛnɛ dɛmɛnen bɛ pour que u fɛnɛ u ka sɛgɛsɛgɛli a bɛ se ka tali kɛ diɲɛ fantɔw ka sɛgɛsɛgɛli cogo la n'an ko ma les normes internationales en matière d'audit donc SNGP o ye nin de ye. Ayiwa hakili la an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ o kɔnɔna la. Donc hakili la an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ o kɔnɔna la. Musa Boubacar Condé mairie ka cɛbɔ ye kɛnɛ in kɔnɔ bari ye maire délégué de ye. Ayiwa nafoloko min bɛ kɛ mairie kɔnɔ e sigilen b'o fana ɲɛnabɔli n'o walawalali kama. N'i bɔra ka Jara ka kuma lamɛn sisan a b'a jira k'a fɔ projet in yɛrɛ sigilen don jɛlenya ani tilennenya de kama bari a ye fɛn caman fɔ o b'o de ko fɔ n ka faamuyali cogo kɔnɔna la sisan ne bɛna ɲininkali min sɛmɛ e la e min ye mairie ka cɛbɔ ye kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ yali aw bɛ sɔrɔ da minnu kɛ aw ka mairie kɔnɔna la a bɛ se ka aw yɛrɛ walawala ni o ye cogo di ka sigida bɔ nɔgɔ la bari n'i ko ka sigida bɔ nɔgɔ la a tɛ taa musaka kɔ awa domaine caman de fana bɛ yen taabolo caman de bɛ yen aw kan ka baara kɛ minnu kɔnɔ i bɛ se ka ne ni lamɛnbagaw la faamuya o la. A ka ɲininkali diyara n ye n bɛ fɔlɔ ka SNGP fo ka Mali gouvernement fo ka USAID fo nin laɲini nin bɛ an kominiw dɛmɛ de an ka se ka an ka sigidaw k'a yiriwa n'i ye yiriwa ko fɔ dɔrɔn i ye musaka ko fɔ an bɛna se ka an ka kominiw an ka sigidaw yiriwa cogo di a bɛ yiriwa musakaw farali ɲɔgɔn kan o musakaw u bɛ komini kɔnɔ ka musakaw n'o ye dugu yiriwa tɔn ye
sigida yiriwa salen ye sa sigida yiriwa salenw ye olu sarali k'olu fara ɲɔgɔn kan sigida bɛ se ka yiriwa ni olu de. sigida yiriwa salen i bɛ se k'o fɔ an ye nanzarakan na wa? o misali o ye taxe de développement local et régional. n tun bɛ fɛ k'o de fɔ TDR parce que an y'a ye n'a fɔra maaw ye ko na TDR sara u b'a kɛ kɛlɛ ye o de dun bɛ kɛ ka sigida bɔ nɔgɔ la. ayiwa n ye faamuyali sɔrɔ o la hakili la lamɛnbagaw fana y'o yɔrɔ faamuya kosɛbɛ. o kɔnɔna la sisan nɔ Jara Kɔnde n bɛ fɛ ka min faamuya collectivitéw ka sɔrɔ ani budget wari yali sira b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa? PDSEC ɔ waleya minnu bolo dara k'a fɔ nin wale ninnu n'an ye nin kelen kelen fɛn fɛn kɛ an ka sigida a ka ca la a bɛ bɔ nɔgɔ la adamadenw bɛ lafiya sɔrɔ u ka sigida la ɔ o min ye PDSEC ye ni PDSEC dilanna n'i ko k'i b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ ɔ a bɛ kɛ cogo min na i b'o fana boloda a bɛ kɛ ni musaka de ye o de kama musaka ko in ani PDSEC u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ni dɔ tɛ yen dɔ tɛ se ka taa dɔ kɔ misali la i tɛ se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ komini denw ka kɛnɛya kama k'a sɔrɔ musaka ma don a la o donc o yɔrɔ de la u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na. n bɛ fɛ ka ɲininkali min sɛmɛ la halisa Kɔnde i ko a tɛ taa musaka kɔ komini ka bɔ ɲɔgɔn nali mais o baara ninnu kɔnɔna la yali aw bɛ mun ni mun de kɛ o baara ninnu kɔnɔna la? anw bɛ d'accord an bɛ baara min kɛ o kɔnɔna la n'i y'a jate minɛ komini kɔnɔ anw fɛ yen komini 5 la maire ka dankan fɔlɔ musaka ko bɛɛ b'ale ka hukumu kɔnɔ n'o bɔra yen jɛkulu fana bilalen don sen kan sɔrɔ ni musaka ko bɛɛ lajɛlen na n'a bɛ f'o ma commission affaires économiques et financières ni ne y'o ɲɛmɔgɔ ye komini 5 la ayiwa an ye baara dɔw boloda ka wale dɔw boloda ka taama ka taa dugutigiw fɛ yen maa o maa ni e bɛ sɔrɔ hukumu kɔnɔ k'olu bɛɛ lajɛlen sigi k'u fara ɲɔgɔn kan ka komini ka sɔrɔ f'u ɲɛna ka komini ka yiriwa fɔ u ɲɛna k'a fɔ komini ka yiriwa dulonnen don sɔrɔ de la o sɔrɔ in o ye olu bɛ min di komini ma hali sisan an kɛn bɛ ka denmisɛnnin 50 50 jeunes k'olu recruter k'olu ta n'Ala sɔnna ma yɛrɛ dɔgɔkun nata a liste bɛ affiché olu ta bɛ kɛ mun ye an ye dɔ k'a la nka an bɛ fɛ ka halisa ka dɛngɛnɛya a la ka taa don komini bɔlɔn kelen kelenna bɛɛ kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ de n'a bɛ bɔlɔn kelen kelenna kɔnɔ k'a fɔ ko sɔrɔ bɛ k'a la ka olu sɛgɛsɛgɛ ka olu recenser k'u kɛ gafe ye k'o di an ma donc an bɛ ka sɔrɔ nin k'a ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan ten an ka komini fana san o san budget ni o dilan kuma sera an bɛ taa kinw kɔnɔ an ni dugutigiw n'a ka kankɔrɔsigiw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw an n'olu bɛ sigi ka kuma u hami ye mun ye u b'o fɔ an ye n'an n'olu tilala an ni dugutigiw a n'a ka kinnadenw an bɛ sigi ka kuma n'o bɔra yen an b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'o fana bɔra yen tuguni an bɛ sɔrɔ ka lajɛba dɔ kɛ min tɔgɔ ye ko débat public o débat public bɛɛ de b'o la minnu b'an dɛmɛ an b'olu wele an ka dɛmɛjɛkulu an b'olu wele ka na kɛnɛ kan komini den bɛɛ bɛ wele ka na kɛnɛ kan
maa lafaamuyalenba minnu bɛ commune kɔnɔ olu fana bɛ wele ka na kɛnɛ kan k'a fɔ ayiwa ɲinan san wɛrɛ min bolo dalen filɛ commune kɔnɔ a filɛ nin ye a musaka o filɛ nin ye donc an bɛ ka olu siraw de taama taama yaasa ka se ka musakaw fara ɲɔgɔn kan ka don commune ka yiriwa la. ayiwa monsieur Kɔnde hakili la ne ni lamɛnbagaw an bɛ faamuyali sɔrɔ nin yɔrɔ in na bari ni kun ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ n ko baara wɛrɛ tɛ mairie la dugukolo feere kɔ mais i ka kuma in kɔnɔna la n y'a dɔn k'a fɔ aw bɛ fɛn caman kɛ aw sen bɛ fɛn caman na ni o ye commune kalanko kɛnɛyako ani a lakanda siraw o n'a ɲɔgɔnnaw donc n ye faamuyali sɔrɔ o la kumakan jumɛn de b'e bolo sisan ka fara ɲininkali fɔlɔ in kan n bɔra ka minnu citer sisan ni o ye kɛnɛya ni kalanko ni sigida sanuya n'a ɲɔgɔnnaw ye aw ka musaka taabolo kɔnɔna la halisa. an b'a fɔ halisa k'a fɔ fosi tɛ kɛ dugu tɛ se ka yiriwa ni musaka tɛ an y'a fɔ sisan i ka dɔgɔtɔrɔso jɔ musaka de don i ka kalansow jɔ musaka de don sigida ka sanuya banajuguw ka ta ka bɔ mɔgɔw kan musaka de don adamadenw ka se ka taa ka seginw kɛ musaka de don o hukumu kɔnɔ fo commune denw k'a dɔn k'a fɔ u bɛ sigida yiriwa salen min sara a bɛ tila ka segin olu yɛrɛ de ma a tɛ d'i ma k'i k'a bila i ka jifa kɔnɔ dɛ nka i n'a ye a bɛ d'i ma n'i taara dɔgɔtɔrɔso n'i ye dɔgɔtɔrɔso ye o y'a dilen i ma n'i y'i ka bɔlɔnkɔnɔnaw furalen ɲaman t'i da la o y'a dilen i ma n'i y'i den taalen kalanyɔrɔ la a bɛ kalan kɛ kalanso ɲuman kɔnɔ a sigilen don sigilan ɲumanw kan maître b'a kalan o y'i ka wari laseginnen ye i ma sariya yɛrɛ ko n'i y'i ka sigida yiriwa salen sara ni e ma nɔ ye e nimisi ma wasa k'i ka taa maire ɲininka monsieur le maire ne kɔni bɛ n ka sigida yiriwa salen sara a tamasiyɛn a seere filɛ ni maire ye jaabi min d'i ma n'o ma bɛn i ma fewu k'i bɛ se ka taa procureur fɛ yen procureur bɛ maire wele k'a ɲininka a tɛ tɛmɛ o kan dɛ. mais sigiden kelen kelen wa wali kelen sigidenw bɛ kɛ jamakulu de ye parce que nin yɔrɔ in nafa ka bon an ka walawala an ka nɛn don a kuma ni ɲɔgɔn cɛ. Inshallah sigiden kelen kelen de ko don misali la ne san o san n ka dugu yiriwa salen n b'a sara ni n y'a sara ne nimisi ma wasa ne ɲɛ tɛ foyi la ni e y'a kɛ ten jara y'a kɛ ten maa wɛrɛ y'a kɛ ten bɛɛ ko bɛ k'i ta sara n'o tɛ ne kelen ta tɛ se ka hali wuluwulu sen o tuma dɔn an saba ta faralen ɲɔgɔn kan o tɛ se ka hali ka sira mɛtiri kelen dilan o nka n'i y'a ye k'a fɔ sanuya t'i ka sigida la kɛnɛya t'i ka sigida la kalan tɛ ka k'i ka sigida la kalanso ɲumanw tɛ yen i bɛna maire ɲininka sariya de ko ten ko wa ko n'ale ma se ka fɛn f'i ye ka fɛn yir'i la min b'i nimisi wasa k'i ka taa procureur fɛ yen procureur k'a wele k'a ɲininka. alhamdulilayi o b'a jira k'a fɔ nin baro in a nafa ka bon kosɛbɛ bari nin bɛ kɛ sababu ye ka sigidenw kunnafoni u k'a dɔn k'a fɔ u ka nafolo min n'u b'a sara ni o de ye taxe ye a bɛ bɔ u yɛrɛ de kama a tɛ di monsieur le maire ma a tɛ di maa wɛrɛ ma a bɛ di olu yɛrɛ ka sigida de ma hakili la masala in a nafa ka bon ayiwa yan'an ka don ɲininkali filanan kɔnɔ monsieur Jara e bɔra ka monsieur Kɔnde ka kumakanw bɛɛ lamɛn sisan ɲininkali fɔlɔ kan Faranga n'a b'e bolo ka fara o kan wa. Vraiment merci beaucoup. Kɔnde ka kumaw min tun bɛ ne bolo ka fara kan a fɔlɔ-fɔlɔ ye hakili la faamuyali min sɔrɔla kɔnɔ fɔlɔ ka dɔn k'a fɔ nafolo min bɛ bɔ a bɔkun tɛ mɔgɔ ko ye a bɔkun ye sigida ko ye o faamuyali ye faamuyaliba de ye i n'a fɔ yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na dugudenw ka bɔ mun kalama filanan n bɛ mun fɔ a bɛ ka fɛn o fɛn fɔ sariya de y'a fɔ Kɔnde ka kuma tɛ population ka kuma tɛ
sariya de ye nin bɛɛ lajɛlen wajibiya mairie ma ka wajibiya k'a fɔ i n'a fɔ a ka kuma kɔnɔ n'u bɛ na ka n'u ka bolodali kɛ san bolodali kɛ u ka tagama u ka se duguladenw ma u k'a da yir'u la k'a fɔ an bɛ fɛ ka nin de kɛ wa o fɛn o fɛn bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ a b'u ka san 5 bolodali sɛbɛn fɛnɛ kɔnɔ n'u b'a fɔ o ma ko PDSEGI donc a kan ka yira k'a fɔ a PDSEGI kɔnɔ nin min bɛ an bɛ fɛ k'a kɛ ɲinan donc a bɛ ta k'a bila o san sɔrɔ n'o musaka bolodali sɛbɛn kɔnɔ n'u b'a fɔ o ma ko budget donc o de bɛ yira bɛɛ la u bɛ yala ka se bɛɛ ma a y'a fɔ u bɛ taa dugutigiw fɛ yen u bɛ jama lajɛrɛ u bɛ tila ka débat public kɛ anw yɛrɛ ka dɛmɛ caman bɛ o débat public in de kan comme an y'a ye débat public bɛ kɛ tuma dɔ la maire b'a fɔ k'a fɔ u bɛ mɔgɔw wele mɔgɔw tɛ bɔ tuma dɔ la mɔgɔw b'a fɔ k'a bɛ kɛ u tɛ bɔ a kalama anw de y'a laɲini sisan an ka se ka a latɛmɛ an ka arajow ni an ka médiaw fɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ u le c'est à dire wajibi don a ka kɛ donc u kan ka bɔ ka taa lamɛn wajibi don fana dugudenw k'a dɔn k'a dɔn k'a fɔ ko bolodali wagati sera donc vraiment moi je pense que Kɔnde ka kuma a diyara ne ye kosɛbɛ ne bɛ a sɔn ji la dɔrɔn ali bi vraiment a bɛ fari foni ni b'a yira k'a fɔ vraiment an ka baara tɛ fu ye nafa de b'a la wa an bɛ k'a kɛ mɔgɔ minnu ye u fana b'u taga fan dɔn i n'a fɔ commune 5 n'a ɲɔgɔnnaw alhamdulilayi hakilila ne ni lamɛnbagaw an bɛ faamuyali sɔrɔ o la ayiwa an bɛ tɛmɛ ni an ka baro ye halisa bari baro in a nafa ka bon kosɛbɛ monsieur Kɔnde an ma fara ɲɔgɔn na fɔlɔ dɛ n bɛna ɲininkali min sɛmɛ la sisan nɔ yali aw yamaruyalen don sigida kɔnɔna la ka sɔrɔ fɛn jumɛnw ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan n'an ko ma ka ressource mobiliser n'a mobilisera fana n'a farala ɲɔgɔn kan a kan ka don da jumɛn ni da jumɛn fɛ i bɛ se k'o walawala an ye wa awɔ n bɛ se ka n da don a la bisimila sariya ko commune a bɛ se ka hakili jagabɔ fɛn o fɛn bɛ se ka sɔrɔ lase a ma ka o wali boloda i bɛ se k'i ka denbaya balo cogoya o cogoya la an kan bɛ balo cogo ɲuman ma i bɛ se k'i ka denbaya balo cogoya o cogoya la i bɛ musaka sɔrɔ ka n'i ka denbaya lahinɛ k'a la balo cogo min na i b'o ɲini commune fana mairie fana bɛ ten o de kama an filɛ nin ye n y'a f'i ye cogo min sigida ka yiriwasalen bɛ yen impôt fana bɛ yen tuma dɔw n bɛ ka n da don gɛlɛyanin dɔ la tuma dɔw la population yɛrɛ b'o olu kɛ kelen ye k'a sɔrɔ olu tɛ kelen ye ko an ye impôt sara impôt n'a ta yɔrɔ don i bɛ yɔrɔ min na fana i bɛ mairie ka yɔrɔ de la i bɛ k'a kɛ mairie ka dugukolo de kan i bɛ ka wari ɲini ye i ka o sɔrɔ in dɛ k'i ka dɔɔni dɔrɔn de b'o la k'o di mairie ma dugu ka se ka commune ka se ka yiriwa donc an bɛ musakaw ɲini salenw b'o la suguw b'o la bitikiw b'o la i ɲɛ bɛ sɔrɔda o sɔrɔda bɛ commune kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yɛlɛmali kɛ ka dɔrɔmɛ kɛ dɔrɔmɛ 2 ye mairie kan ka taga yɔrɔ la mairie bɛ t'i yɔrɔ la ka taa ka dɔɔni ɲini i fana ka tɔrɔmɔɲɔni di mairie ma i kana tɔrɔmɔɲɔni di mairie ma a k'a kɛ k'i yɛrɛ yiriwa a k'a kɛ k'i yɛrɛ yiriwa parce que ni commune yiriwara i fana yiriwara n'i y'a jateminɛ o misali la i m'a ye ni goudron dara bɔlɔn min kɔnɔ mɔgɔw bɛ se ka chambre dɔw yɛrɛ u ka soden dɔw yɛrɛ datigɛ k'o kɛ magasin ye tabaliniw bɛ bɔ n kɔrɔ ten ka sigi i y'a dɔn goudron dalen o de y'a to e ye nin kɛ sisan e sɔrɔ bolo dɔ sɔrɔ bolo dɔ sɔrɔ goudron sababu la donc fɛn min ye goudron in na e kan ka dɔɔni d'o ma voilà a faamuyala o hakilila faamuyali sɔrɔla nin yɔrɔ in na bari i da don yɔrɔ dɔ la sisan k'a fɔ impôt o y'a dama
cakɛyɔrɔ ye mairie y'a dama cakɛyɔrɔ ye ni da donna la ka walanwala baro in sen fɛ ne hakili la a nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye ka sigida kɔnɔmɔgɔw k'u kunna sirilen bɔ donc halisa an bɛ an lamɛnbagaw hakili lajigin k'a fɔ an ni projet SNGP ani olu de bɛ nin masala in na k'a kɛ k'a sɔrɔ lamɛrikɛnw ka kɔkɔrɔmadonni fɛ ni o ye USAID ye maa fila min b'an bolokɔrɔ o de ye monsieur Jara ye Musa Jara ni ale yɛrɛ composante Mali SNGP ye ani ka fara e Boubacar Konde yɛrɛ kan ni e bɛ commune 5 mairie tɔgɔ la kɛnɛ in kɔnɔna la ayiwa Jara a bɔra ka kumakan fɔ ni farangana ni t'i bolo o la an bɛ tɛmɛ ni masala tɔ ye bon n bɛ fɛ ka yɔrɔnin dɔ prépérer latigɛ effectivement impôt bɛ yen redevance bɛ yen impôt nin na c'est vrai dɔ bɛ di mairie ma impôt bɛ sara mairie ka territoire kɔnɔ dɔɔnin bɛ d'a ma impôt de b'o reverser impôt bɛ o reverser trésor la mairie ka compte la o kɔma segin mais olu tɛmɛnen kɔfɛ mairie yɛrɛ fɛnɛ bɛ se k'a lajɛ ka se ka salen dɔw sigi hakili ka kuma b'o de kan donc k'o prépérer latigɛ k'a fɔ impôt in kɔfɛ o t'a yira k'a fɔ ko impôt la mairie tɛ dɔ sɔrɔ dɛ mairie bɛ dɔ sɔrɔ parce que décentralisation nana dɔrɔn gouvernement ye impôt dɔw di mairie ni cercles ni régions ma directement donc olu la an bɛ se k'a fɔ TDRL b'o la fɔlɔ TDRL gouvernement de tun b'a ta mais sisan a bɛɛ lajɛlen dira communes ni régions ni cercles ma taxe voirie b'o la o bɛɛ dira mairie ma taxe sur les vélos an b'a fɔ o ma ko nɛgɛso taxi baganw taxi fɔlɔ gouvernement de tun bɛ nin bɛɛ ta mais bi bi in na gouvernement y'a tila mairie communes ni cercles ni régions cɛ n'o a bɛ fɔ olu ma ko collectivité territoriale mais o tɛmɛnen kɔfɛ sugu kɔnɔ mairie bɛ se ka taxe dɔw sigi ou bien ni saniya ta fanfɛla la a bɛ se ka taxe dɔw sigi n'an b'a fɔ o ma redevance donc olu mairie yɛrɛ b'o o ta directement mais a bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana wagandeba kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko trésor public parce que wari min bɛ sara an ka bila an kunkolo la a tɛ taa mɔgɔ si ka poche kɔnɔ kɛsu tɛ mairie la k'a bɛ taa bila yen a bɛɛ bɛ taa bila jamana yɛrɛ ka wagande de kɔnɔ n'o k'o ma ko trésor public f'an k'o bila an kunkolo la. i ka o kuma sɔn ji la voilà bari i mana wari fɛn fɛn sara mairie la voilà trésor ka quittance o de bɛ di i ma i y'a faamu donc o kan ka jira sigidenw na k'a fɔ wari in tɛ ka di monsieur le maire ma a tɛ ka di maa si ma a bɛ ka taa faso kɛsu de kɔnɔ ka tila ka e yɛrɛ nafa ni a yi ka sigida la. i y'a faamuya Tangara baro y'a nafa ka bon i y'a faamuya voilà o yɛrɛ de don. ayiwa bisimila an bɛ se ka tɛmɛ n'an ka an bɛ se ka continuer. ayiwa monsieur le maire n tɛ munumunu ka ɲɛsin e ma aw bɛ ni musaka minnu sɔrɔ n'a b'o ɲini commune kɔnɔ yali aw b'u sɔrɔ cogo di gɛlɛya fana bɛ a sɔrɔli la wa i bɛ se k'o walawala bari fɛn o fɛn diɲɛlatigɛ in kɔnɔ nɔgɔya ni gɛlɛyaw b'a la i bɛ se k'i da don o la an ye. awɔ ayiwa bisimila. ni kuma yɛrɛ diyara an da kɔnɔ nɔgɔya tɛ nin ko in na koyi. kana fɔ dɛ. a ko ka gɛlɛn de. ala kana gɛlɛya. an bɛ se k'a fɔ alahuma amin ala k'a nɔgɔya. gɛlɛyaba de b'a la sabu sigidenw i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na komini denw u k'a b'u yɛrɛ la k'a fɔ k'u b'u ka salen sara an ye nin dɔw fɔ n'i y'a lajɛ gwa o gwa 600 600 san kɔnɔ ko ni muso ye san 60 sɔrɔ bangera ni muso ye bangeko 4 kɛ den 4 b'a bolo ale tɛ sara ni mɔgɔ min ye san 60 sɔrɔ e t'a sara lakuru a kɛra sɔrɔsi ye sa o a kɛra gendarme a kɛra polisi o finitigi min ma jala da recrue n'a bɛ fɔ o ma ko lakuru o t'a sara kalanden min bɛ kalan na ekɔliden o t'a sara o bɛɛ bɔlen ko a la y'a dɔn tɔba tɛ yen dɛ. tɔba tɛ yen fo n'a kɛra aw gatigikɛw yɛrɛ ye sa kɛ. donc
n'i ye misali ta an ka commune kɔnɔ commune 5 la an y'a fanba to yen 200 millions miliyɔn 200 k'o boloda nka i b'a dɔn an bɛ joli sɔrɔ miliyɔn 200 la an bɛ miliyɔn 20 dɔrɔn de sɔrɔ. Kana fɔ sa o kuma gaw taara min bɛɛ bɛ yen bɛɛ bɛ yen bɛɛ bɛ yen commune 5 yɛrɛ kɔnɔ quartier joli bɛ ni commune 5 bɛ maa ba 60 ani dɔɔnin na kin min b'a kɔnɔ kin 8 de don miliyɔn 200 foyi t'i sɔrɔ miliyɔn 20 kɔ. mais monsieur le maire yanni an ka taa ɲɛfɛ aw ma fɛɛrɛ tigɛ wa walisa cogoya min na commune kɔnɔ mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ni o de ye k'u sensibiliser parce que timinandi bɛ nɔ bɔ ko la n'i y'a jateminɛ commune kɔnɔ muso jɛkuluw bɛ yen n'i dun ko du i ko muso n'i ko sigida i ko muso n'i ko jamana i ko muso yali ni anw musolakaw la faamuyara ka ɲɛ a tɛ kɛ sababu ye k'aw ka wari in sɔrɔli nɔgɔya wa. O ye tiɲɛ ye i b'a dɔn mairie ni population bɛ cogo min na a b'i ko min n'a fɔ nasɔngɔbɔla mana fɔ tobilikɛla ye ko tobili kɛ a ka di an k'a dun fɔlɔ n ka sɔrɔ ka nasɔngɔ bɔ. O ka gɛlɛn. Tobili bɛ kɛ du kɔnɔ. A ka gɛlɛn. Nasɔngɔbɔla. Ni sogotigi tɛna sogo di juru la. A ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn. I ye min fɔ an kɛn bɛ k'o boloda n'an b'a fɔ an y'a fɔ o ma ko mobilisation sociale o projet b'an bolo a fanba bɛna tinti musow ani denmisɛnninw kan a bɛ fɔ o ma ko jeunes o campagne de mobilisation sociale mairie commune 5 y'o boloda o bɛna daminɛ comme nin waati ninnu a bolodali ani waati minnu donna ɲɔgɔn na baara ma nɔgɔn n'o tɛ hari an y'a jate fana k'a fɔ a boloda k'a fɔ an bɛna brigade environnementale dilan o brigade environnementale nin o ka ko o bɛ tali kɛ fɛn 2 kan commune ka sanuya sanuya ka kɛ sababu ye ka musaka ladon i y'a faamu commune ka sanuya sanuya ka kɛ sababu ye ka musaka ladon o la commune bɛ yiriwa cogo di i ɲɛ b'a la wuluwulu fɛn fɛn bɛ kin kɔnɔ mɔgɔw ka so sariya ko hari n'i ka du ye mètre carré 1 ye ko i ka wuluwulu kan ka k'i ka du kɔnɔ wuluwulu man ka kɛ nbɛda kɔnɔ mɔgɔw bɛ na sisan n'u b'a fɛ ka so jɔ u bɛna bɛlɛ to walima ka cɛncɛn to ka fara to carré kɔnɔ yamaruya t'u bolo n'a bɛ fɔ o ma autorisation mɔgɔw b'a fɛ ka furusiri kɛ u bɛ sin ka na basi turu sira camancɛ la yamaruya sɛbɛn t'u bolo n'a bɛ fɔ o ma ko autorisation mɔgɔw bɛ mobili jɔ carré kɔnɔ dɔgɔkun kalo san yamaruya t'u bolo i y'a faamuya olu n'u ɲɔgɔnnaw an y'o fana boloda pour que ka se ka taa musaka ɲini ka na n'a ye commune ka se ka yiriwa nin fɛnw bɛ commune 5 mairie bolo ni Alahu subahanahu wa taala jɛna n'a ye fɛn min b'an kunna sisan n'o ye banajugu in ye Ala k'o ta ka bɔ an da la n'Ala y'o kɛ o tuma comme an bɛ yan aw yɛrɛ bɛna o waleyali terrain kan fɛn min ye musow kɔni ye an bɛna an sinsin olu kan ani jeunes an ka campagne de mobilisation sociale kɔnɔna na inchallah. Donc monsieur le maire e bɔra ka walawalali min kɛ sisan ni ne ni lamɛnbagaw ye faamuyali sɔrɔ a la o kɔrɔ an bɛ taa basi turuli min kɛ siraden kan ka kɔɲɔ sigi musaka bɔ de bɛna don a la wa an b'an ka mobiliw stationneli min kɛ carré kɔnɔ ka mɛn yali musaka bɔ de bɛna don a la parce que a yɔrɔ in a nafa ka bon i y'a fɔ mais a bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na a bɛna waleya cogo jumɛn na a ka kan i k'a walawala bari an b'aw ka musaka sɔrɔ cogo de kɔnɔna la a gɛlɛyaw n'a nɔgɔyaw kuma in bɔra o kɔnɔ i bɛ se ka walawalali di. C'est l'occupation du domaine public. Donc a ka kan ne ta tɛ o bɛɛ lajɛlen de ta don n'a ma ɲɛ k'o bɛ bila e ka hukumu kɔnɔ waati dɔ kɔnɔna la fɛn dɔ bɛ e kan k'o kɛ dɛ. O tiɲɛ a ka kan i yɛrɛ ka maloya ka fɛnnin dɔ kɛ
donc i b'o sariya sɛbɛn min ta a caya n'a dɔgɔya i ka kan k'a kɛ sariya ko ten i ka kan k'a kɛ i bɛ autorisation de ta a mana kɛ cogo cogo koro nɔn si kɔni bɛ yɔrɔ min a b'o fari de da o n'an b'a baaraw kɛ an b'a jate minɛ fana an ka population bɛ cogo di comme an tɛna don o détails la yan population ka bɛ cogo di an bɛ kumaɲɔgɔnyaw de kɛ fɔlɔ k'an bɛ kumaɲɔgɔnyaw de kɛ an ni population cɛ k'a ɲini k'u la faamuya u k'a dɔn nin de bɛ tan ne fana kan ka nin kɛ a man kan tɛ n ka na n'i y'a lajɛ hali adamadenya yɛrɛ la dɔrɔn e bɛ se ka na ten dɔrɔn ka na bɛlɛ to kare kɔnɔ a cɛ man ɲi dɛ donc an n'u bɛ ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya ni ala sɔnna ma an bɛ sɔrɔ k'a kɔnɔ sigida bɛ lafiya kɔnɔ e min fana bɛ k'a kɛ i bɛ k'a kɛ sariya kɔnɔ bɛɛ bɛ lafiya. Hakili la an lamɛnbagaw ye faamuyali sɔrɔ monsieur Kɔnte ka nin kumakan na monsieur Jara aw minnu ye dɛmɛjɛrɛ jɛkuluw ye ni kumakan min bɔlen filɛ ne hakili la a bɛ dɛmɛbaga nisɔndiya dɛ bari ko n dɛmɛ ka wara la o y'a sɔrɔ kun b'i yɛrɛ bolo a bɛ komi mairie bɛ fɛ ka kunyanfan ta kosɛbɛ farakan jumɛn b'i bolo ka fara kuma in kan. Merci vraiment ne kɔni ne nisɔndiyalenba don bi ne nisɔndiyalen don parce que anw yɛrɛ ka laɲini n'a ɲinan an y'a ɲini ka baara kɛ ni commune 5 ye wa baara in a fanba bɛ kɛ mobilisation de ressources kan n'o ye musakaw bɛ se ka labɔ cogoya min n bɛ segin kan dalen kan ko n'i y'a mɛn a ye n'an dɛmɛ k'an ka wara faga a kunkolo b'i bolo a hakilina b'olu yɛrɛ la déjà an y'u ka ko caman ye sanni an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an y'a ye u bɛ sira min kan a dɛmɛ ka nɔgɔn a bɛ ka nin fɛn o fɛn fɔ olu ka fɛn dilannen tɛ sariya de ko ten k'a fɔ mairie ka sɔrɔda ye nin ye a sariya sɛbɛn bɛ yen caman b'a fɔ loi 036/2011 n'i y'a fɔ collectivité fɛn o fɛn na u b'a bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna a taxes bɛɛ citelen don commune bɛ se ka sɔrɔda kɛ nin bɛɛ la mais a y'a fɔ cogoya min na gɛlɛyaw fana b'a la o ye mɔgɔw yɛrɛ ka lafaamuyali ani fɛnɛ kɔmasigibaliya bon ala barika la anw yɛrɛ y'a jate minɛ k'a fɔ commune 5 na kɔmasegin bɛ kɛ sisan kalo wɔɔrɔ an b'u ye u bɛ tɛmɛ arajow fɛ bon u nana ka na dɛmɛ ɲɔgɔnya la vraiment a bɛ baara nɔgɔya anw bolo donc o de y'a to vraiment a ka bi masala in a dabɔra anw de kama anw de y'a laɲini mais anw nisɔndiyalen b'a don a ko la u bɛ na nin fɛn o fɛn kɛ parce que gɛlɛya fɔlɔ tun ye mun ye fɔlɔ mɔgɔw bɛ bali k'a ye taxi sigira i t'a dɔn a bɛ mago mun ɲa i t'a dɔn kun mun a kɛra mais déjà olu yɛrɛ bɛ k'a laɲini ka mɔgɔw wɔra surtout campagne de mobilisation à travers les jeunes et les femmes o ye koba dɔ de n'aw tɛmɛna musow ni denw fɛ denmisɛnninw fɛ k'a ɲɛfɔ ne hakili la n'olu sɔnn'a ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ olu de kama TDRL dɔrɔn tɛ taxi ye mɔgɔ caman hakili la ko TDRL dɔrɔn don TDRL dɔrɔn tɛ taxi caman ani redevance caman de bɛ yen anw yɛrɛ jateminɛ dɔ kɛ wagati dɔ la an y'a ye n'i y'a sigi 100 sara la commune yɛrɛ bɛ mun ɲini yɛrɛ a tɛ tɛmɛ 20 kan a tɛ tɛmɛ o sɔrɔli ye baara ye lafaamuyalibaliya don hakili la baro in bɛna kɛ sababu ye commune denw yɛrɛ ka wuli n'u yɛrɛ ye ka se mairie ma ka taa sarali kɛ a dabɔra o de kama voilà donc sensibilisation an ka laɲini y'o de ye bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ nin fɛn o fɛn bɛ sara a bɛɛ bɛ dabɔ olu yɛrɛ ka lafiya de kama o ye kelen ye filanan olu fɛnɛ mairie ka baara k'u ye wajibiya de don olu de y'u suganti a ye na an ka sigida labɛn a ye n ka sigida yɔrɔ mairie tɛna wari bɔ a pɔsi kɔni kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ baara kɛ donc wari min bɛ k'a ye o wari kelen anw de bɛ jɛ k'a kɛ normalement anw kan ka wari hali n'o y'a sɔrɔ sariya tɛ an kan ka wari fara n'a ma ɲa hali gwatigikɛ yɛrɛ kɛ pour que a ka se ka gwa ta n ko bɛɛ b'a dɛmɛ de fo hali fɔlɔ la n'i y'a mɛn gwatigikɛ a bɛ jɛ ka foro min sɛnɛ n k'a ka nafolo bɛ bɔ o de la bon c'est la même chose
an kana ko compliqué ne hakili la vraiment commune 5 hakilina minnu bɛ yen ni u ma dɛmɛ a la u kan ka dɛmɛ n'u bɛ ka dɛmɛ dɔ kan ka fara a kan o de ye anw yɛrɛ ka motivation ye. halisa ala ka faamuyali ko ɲuman di an lamɛnbagaw ma commune 5 kɔni tiɲɛ la ne yɛrɛ b'u fɔ ne y'a sigiden dɔ ye. alhamdulillah. a ye wuluwuluko min fɔ waati tɛmɛna maire dɔw nana n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ plateau in sanfɛ o yɛrɛ donna ga bɛɛ kɔnɔ bɛɛ ye warini dɔ sara u ye fɛɛrɛ kɛ ka bɛɛ ka wuluwulu bila i ka so kɔnɔna la donc o ye fasoden ɲumanya ni baara ɲuman kɛ de o donc o b'a yira k'a fɔ commune 5 mairie hakilina ɲuman b'u la u kan ka dɛmɛ. De maternité banamé bara damné bi patron jiko do a comment ça l'eau et quand t'as faut que chou be ba robinet de la ke ma ji soro ah patron vers minuit j'ai eu sommeil l'eau n'était pas encore là et j'ai dormi sogomada na alima ko ne ma ko jini na 2h du matin 4h tuma eh ala ni be mo ko kono njugu nyini mo kono fini ni temena ni ndiri na ita nyo were soro ni tunya do itenga baraka e tuta fonye et patron qu'on a joué tes quoi le peu d'eau qui reste au fond de la jarre, je vais l'utiliser pour faire un biberon pour l'enfant. Tu le surveilles. Moi, je vais au bureau. Yagli-toi là-dedans. Patron, tu veux que tu aies dit? Oh, akalega din chemana fareba to. Oh, nyame. Patron, finoro mumbeo, ani denga bo finingolo nu. Kolo ke tu dit? Non, itadu. Elle est ma boka fondé sa ko jité ya. Awo. I kana ne toroni kuma muku baye de meretar la. Oh, mais na kla kata ke chien ta de sans sotraman ko la. Au fana de malakoere. Le matin quand ils payent aux policiers leur cotisation, c'est fini. Ils ne voient que des jetons au bord de la route. Et les apprentis qui n'ont aucun égard ni pour l'âge ni pour le sexe nous prennent pour des moins que rien. Tous les matins en sortant, il faut faire tes prières. Fantani monnaie. Patron, wallahi fantani monnaie. Ni si ma jugu koy. Fuga klaka ke fantanga barakade. Ore ga jugu nin be. Jango ambe funtol boba kle minani. Jite na worobine fe fio abe na fitini. Quartier munu be kulu duguma. Olu be ji soro. An munu be kulu sanfɛ. An te ji soro ala yɛrɛ la. Sur 23h. Ne ko be ta so kuma mina. O ma nɔgɔya ne tera sen talo gabakuru na. Ne hakili la mo patron de ye courant faga. Ne ko me courant mine dɔrɔn yakili nana jigala ka fɔ cɛ nana courant tigɛ. Ga mba do aktina ko comme fol la ta. Baw fol la ta. U nana compter yɛrɛ de bɔgɔti. Ah na nyama de. Ta zere binan na sangala jam. Nyame. Patron. Ka ke juma kele. Ala ni kira tasa ni mi sore ka koyi. Ne ko ma juma de be dugu ngono téléphone saba te ma mun bolo. Téléphone saba de ba bela de ne bolo. Ciao, mbo de fi koyi. Téléphone koyi mana nyuma kama de. Awo? Ngo kalo temeni. Ne tumuna furumuso kono man falen je aka peseli ke warla. Comme to do crédit la. Nga o kele tumuna ko jugu kenyere la de. Furumuso ani wolo den ka keneya. Hein? Bon, afflé. Je vais acheter des crédits alors que ma batterie est presque à plat. Il va falloir partir chez Madou, histoire d'avoir un peu de jus, quoi. Patron, Agnès Hora. Paye. Ojarani. Comme il est tout club de Kashikana. Taïkata l'a dit. Il y a un couchi et fallait. Il y a un biberongla. Patron, ne t'as donné une baraque que le muggen in baran flalao. Tu veux dire? JTO. JT? Aïe. Oh. Prends 20 francs. Prends le seau et va au robinet. Patron, au robinet, tu gagnes l'eau. Awo. Regarde. Aïwa. Voici 50 francs. Va acheter 2 sachets de pure water. Patron, j'ai sachet de fla. On va mourir. O tu fais a te fouiller. Regarde. Si on t'a, il y a du boutique kasso. Colombe, il y a chou fakana. Atelier. Patron, madame connaît qu'on a denga biberon glani qu'on l'a dit. Hey, va puiser de l'eau. J'ai ici du tourteau de moringa. Je vais purifier l'eau. Atelier. Et puis, tu n'as pas besoin de l'eau potable pour laver les linges du bébé. Kafo antam se katurina.
ala ye diɲɛ dongo do da fɛn dɔ de bɛ anw jɛ han a filɛ ala barika kɔni na n ye denkuranin sɔrɔ nka o t'a ko bɛɛ lajɛlen ye dɛ den ka nɔnɔ ko o fana nɔgɔyara ala tala fɛ awɔ kɛ a ba bi baara la ale ba kelen pe de bɛ du in kɔnɔ nɔ min bi sara ta kalo la nka o tɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ dɛ den bolo kan ka ci o tɛ taa musaka bɔ kɔ a tɔgɔ kan ka sɛbɛn lɔgɔli la o tɛ taa musaka bɔ kɔ n'a yɛrɛ tilala kalan na yala a bɛna baara sɔrɔ wa nin bɛɛ ye kɔfɛ ko ye an k'a to tan min ka gɛlɛn sisan o de ye ne ka taa n ka so journal ɲini ka n ka so numéro composé ni n gagné na bi n tɛna ji carton kelen san ka bila so kɔnɔ dugutigi e fana bɛ anw jɛ ji la wa ayi ne b'a dɔn adamadenya tɛ taa ji kɔ ne tɛ se k'aw jɛ o la cogo si la seulement le puits est complètement à sec. ne y'a fɔ dugutigi ɲɛna n ko ni ne kelen nana f'i ɲɛna n ko ji tɛ kɔlɔn na n'i bɛna fɔ ne kɔnɔna ka jugu. walahi n tun b'o fɔ. je suis venu pour témoigner mais aussi pour te dire que le GIE qui ramasse les ordures a décidé de ne plus le faire. Hein? Beaucoup ne payent plus la redevance. Bientôt nous allons être envahis par le tas d'ordures. Dugutigi k'a fɔ an ta bɛna se ka to nin na ten diɲɛ don o don k'u ka fisa bi ye a filɛ ji tɛ yen saniya tɛ yen yelen tɛ yen yarɔ kɛnɛya ko kuma kɔni tɛ o. Il paraît que l'appareil de production d'eau marche avec l'électricité et avec beaucoup de pannes. Dugutigi ala kama sabali sa o n'a ta bɛɛ u kɔni bɛ se ka na ji d'a ma ni citerne ye. Patron jɔn b'o sara. Sani k'i ta kɛ kuma caman caman i tɛ tɛmɛ ka taa den lajɛ atelier. L'eau est une source vitale. Ni ne ye an ka badawolow tiɲɛ cogoya ye a tɛ tɔsi to ne la. Dugutigi i m'a ye wa jamana in yɛrɛ de jɔyɔrɔ bɛ ne la. Nous voulons faire le développement en pièces détachées. Regarde, au Mali, c'est le ministère de l'énergie qui gère l'eau. L'assainissement est géré par le ministère de l'environnement. Et l'hygiène est dans le portefeuille du ministère de la santé. Tu sais, Dugutigi, le projet de plan d'action de gestion intégrée des ressources en eau dit que la part des dépenses pour l'eau dans le budget des ménages ne doit pas dépasser 5% de ce budget. Aïwa, chez moi, c'est plus de 40%. Allah, ni maraden golo la, a jolo meto ina fo bon fasa. Aïwa, dugutigi o ta ko be banen sa. O koro ke ko den farikolo jibe bana pew. An ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. Dugutigi, wari bi e bolo k'a juru doni la wa? Patron, n'an taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la, f'an ka wari sara de dɛ. N'i y'a sɔrɔ an ka CCRF ko kun ɲɛnabɔlen don. An kun bɛ sin n'a ye yen nɔ yɔrɔnin kelen. Nka sira ko de don koyi. Sira ɲuman tɛ yen an bɛ dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ cogo min na. I teliya kɛra nin den ye an ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. Mon Dieu, quelle honte. Nous sommes d'accord le champagne pour quelques-uns. Nka ji sanima kɔni bɛɛ dama ka kan o la. An bɛ tɛmɛ ni an ka masala in ye n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na lamɛnbagaw masala in labɛnnen don SNGP fɛ ale maa welelen bɛ an bolokɔrɔ ni o ye Musa Jara o ye chef composante ye Mali ale ye o ye ani monsieur Bouakar Konde ale ye maire délégué ani min bɛ wari bon ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ commune 5 mairie kɔnɔna la baro yi a nafa ka bon kosɛbɛ nka bɛɛ lajɛlen labɛnnen don sa USAID ale ka jukɔrɔma dondoli o de hukumu kɔnɔna la monsieur le maire halisa an tɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkali ye bari ko in kun ye e de ye koyi ayiwa n bɛna ɲininkali min k'i la sisan sigida kɔnɔna la maa jumɛn ni jumɛnw de sen donnen bɛ aw ka baara in kɔnɔ walasa ka se ka aw ka musaka ninnu sɔrɔ ni an ko ma jɔnw impliquelen don ka se k'aw ka ressources ninnu sɔrɔ i bɛ se k'i da don o la k'o fɔ an ye parce que o yɔrɔ nafa ka bon kosɛbɛ. Nafa ka bon a nafa ka bon dugutigiw chef de quartier dugutigiw olu yɛrɛ ye administration ka maa laban de ye sigida la dugutigiw donc dugutigi n'a ka kankɔrɔ sigi o dugu yiriwa tɔn CDQ des comités de développement de quartier
o b'anw fɛ yen o comité de développement de quartier olu diinɛ ɲɛmɔgɔw ni n ko diinɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔw a bɛɛ b'a la diinɛ ma bɔ diinɛ la diinɛ ma bɔ diinɛ la fɛn fɛn bɛ commune kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw minnu bɛ commune kɔnɔ denmisɛn jɛkulu muso jɛkulu ani tɔn min bɛ sigidaw la n'o ye société civile ye o ɲɛmɔgɔw ani aw yɛrɛ laselikɛlaw kunnafoni dilaw o nafa ka bon a la donc nin fɛn fɛn bɛ sigida la nin bɛɛ lajɛlen ninnu ye a acteurs ye ninnu y'a cɛbɔw ye ɔ mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ se ka sɔrɔ sigida kɔnɔ minnu ye maa lafaamuyalenbaw ye minnu lamɛnlen don kosɛbɛ n'o ye leader d'opinion ye o mɔgɔw n'u ɲɔgɔnnaw olu de jɔyɔrɔ olu de y'an tulomaw ye olu de ye tulomaw ye récoltera de ɲamakala ɲɛmɔgɔw minnu bɛ sigida kɔnɔna la olu n'u ɲɔgɔnnaw bɛɛ i y'o fara kan o diyara n ye a tun taara n hakili kan donc olu bɛɛ lajɛlen olu de y'a tulomaw ye minnu bɛ se ka laseli kɛ ka mɔgɔw lafaamuya mɔgɔw ka sɔn ka wuli u yɛrɛ ye walima ni se kɛr'u ma u ka se ka u ka salenw sara hakili la i bɔra ka nin yɔrɔ min fɔ sisan an lamɛnbagaw ye faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a la o b'a yira k'a fɔ sigida la walasa ka musaka fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ ka sigida yiriwa ni a ye maa si ma ɲin bɔ a la bari da bɔra ka sigida maa bɛɛ fɔ sisan kelen kelen bari i ye kulu ni kulu de fɔ o b'a yira k'a fɔ bɛɛ sen donnen don a baara in na o la baara kan ka nɔgɔya kosɛbɛ monsieur Jara i bɔra ka o yɔrɔ fana mɛn farankan b'i bolo ka fara o yɔrɔnin kan bon n bɛ se ka yɔrɔnin min fara o kan c'est que effectivement a ye minnu fɔ o ye société civile ye mais o tɛmɛnen kɔfɛ gouvernement yɛrɛ ka service da dɔw bɛ yen i n'a fɔ impôt fana jɔdaba bɛ commune ka nafolo kanuni na parce que wari caman bɛ olu de b'a minɛ ka taa bila trésor la i y'a faamuya donc ne tun bɛ fɛ ka mun fara o yɔrɔ kan o y'o ye mais société civile yɛrɛ ka sen don a la vraiment o kɔni o ye tanu o kan ka la tanu transparence voilà aw ka wari aw yɛrɛ da a dun cogo la o ye baara ɲuman voilà o ye kelen filanan n'i y'a jateminɛ sugu minnu bɛ yen très souvent i bɛ taa sɔrɔ mairie yɛrɛ ka mɔgɔw tɛ sugu kɔnɔ o ni sugu kɔnɔ mɔgɔw de jɛra n'an ko délégation de gestion donc très souvent o bɛ délégation de gestion de kɛ ni mɔgɔw ye o bɛ kɛ kɛnɛya ta fan fɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ ASACO ni SESCOM filɛ cogoya min na i n'a fɔ sugu kɔnɔ GIE dɔw bɛ yen i n'a fɔ minnu bɛ ɲaman cɛ GIE de fɛnɛ don nin bɛɛ lajɛlen kan ka commune dɛmɛ a bɛ se ka nafolo sɔrɔ cogoya min na u ka baara kɔnɔna la donc o fara services kan ani jama ɲɛmɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw tɔn ɲɛmɔgɔw dugutigiw CDQ association des jeunes des femmes nin bɛɛ lajɛlen bɛɛ jɔda de b'a la bɛɛ jɔda b'a la voilà. alhamdulilayi hakili la baro in a bɛ ka faamuya kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka faamuyali ko ɲuman k'a di sigiden dugu mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma monsieur le maire ne bɛna ɲininkali min tɛngu e la sisan aw ka sigida kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye commune 5 ye yali aw ka nin musaka ninnu a sɔrɔ cogo a fara ɲɔgɔn kan a bɛ hakɛ jumɛn na sisan nɔ n'an ko ma mobilisation des ressources a bɛ niveau jumɛn na an bɛ don min na ko bi an kun y'a anticiper baro kɔnɔ mais i bɛ se ka segin a yɔrɔ kan k'a walawala an ye. n tɛ se ka chiffre yɛrɛ fɔ yan nka alhamdulilayi a ka fisa dɔɔni ka tɛmɛ kunun kan anw ka sigida la anw ka mairie filɛ nin ye alhamdulilayi kalo si ma kɛ ko an dɛsɛra ka personnel sara yɔrɔ a bɛ daminɛ yen de ala k'an kisi ala k'an kisi ala k'an kisi i dɛsɛra
k'i ka denbaya labalo i y'a dɔn i ma se ka balo d'u ma i tɛna taa fini ni tafe ni musɔrɔ ko ni san o donc o min filɛ nin ye o ba sigilen don o ka ɲi an ni dɛmɛjɛkulu minnu bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ka se ka musakanin minnu fara ɲɔgɔn kan dɔɔni n'i ye commune lajɛ sabu i yɛrɛ y'a jana fɔ yan sisan i y'a mɛn a ye n'an dɛmɛ n ka wara la a kunyanfan b'i bolo n'i ye commune lajɛ baara kuraw bɛ commune kɔnɔ siraba kuraw bɛ ka dilan ɔ dɛmɛjɛkulu ka jɔdaba b'a la nka an fana ka dɔɔni b'a la o dɔɔni de kosɔn dɛmɛjɛkulu b'i dɛmɛ donc an bɛ k'a ɲini de halisa caman ka fara kan a dun tɛ fara kan ni commune denw yɛrɛ n'u ma faamuyali sɔrɔ fo k'u cɛsiri n bɛ se ka min f'i ye o la o y'o de ye. Ayiwa hakili la ne ni lamɛnbagaw an bɛɛ ye o yɔrɔ faamuya kosɛbɛ monsieur Jara e min ye jukɔrɔma dondon n'aw ka cɛbɔ kɛnɛ in kɔnɔ a y'o yɔrɔ min fɔ farankan b'i bolo ka fara o fana kan wa bari cogo cogo nin ko in tɛ taa aw kɔ bari sisan an y'a ye dɛmɛjɛkulu fɛ ni kɛmɛ kan ka don ko min na u b'a ɲini cogo bɛɛ la commune yɛrɛ fɛ u ka hali 40% di dɛmɛjɛkulu bɛ 60% sara o kɔrɔ ye di e yɛrɛ y'i ka wara kunkolo minɛ fɔlɔ donc mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'i dɛmɛ a la yɔrɔ a da bɔra ka se yɔrɔ ma sisan o n'o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na dɔɔnin ni hakilina b'i la o yɔrɔ la. ok o kɔni moi je pense que an bɛ se ka mun fɔ o ye d'abord k'u fo u ka cɛsiri la parce que n'i y'a mɛn bi aw bɛ ka se k'aw ka baarakɛlaw sara commune bɛɛ tɛ se k'o kɛ bi dɛ commune bɛɛ tɛ se k'o kɛ bon o kɔrɔ tɛ fɛnɛ k'a fɔ ko sɔrɔta in bɛɛ bɛ ka se ka ladon sɔrɔta caman bɛ hali bi mun ma se ka ladon donc hali bi cɛsiri de bɛ yen an bɛ baara min fɛnɛ la bi hakilila nin bɛɛ kan ka u dɛmɛ pour que dɔ bɛ se ka fara hali bi sɔrɔta kan donc o b'a to n'a fɔra ko baara dɔ bɛ yen k'u kana ni nin hakɛ ye min b'i bolo n'i y'o bɔ k'o yira a bɛ dɛmɛ nɔgɔya ni hakilinaw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen o bɛɛ bɛ dɛmɛ nɔgɔya o de y'a to depuis kuma ma se nin na ne ko n ko vraiment commune 5 dɛmɛli a ka nɔgɔn parce que déjà u yɛrɛ haminaw b'u la cɛsiri b'u la bon o ka fisa i ka taa a k'a fɔ ne yɛrɛ ka baarakɛlaw tɛ ka wari sɔrɔ n'i y'o fɔ dɛmɛjɛkulu ɲɛ a b'a ka minɛnw cɛ o don bɛɛ fɛɛrɛ tɛ n kɔnɔ fɛɛrɛ fɔ n ɲɛna o yɔrɔ bɛɛ a b'a ka minɛnw cɛ a bɛ taa ɲɛɲini fan wɛrɛ fɛ donc yɛlɛko tɛ dɛ parce que an ka commune caman bɛ yen bi n'i ser'u ma la première des choses olu b'o de ɲini i bɛ taa sɔrɔ baarakɛla bɛ yen kalo 7 a ma sara a fɛnɛ bɛ yen ale fɛnɛ tɛ kuma mais o bɛ fɛn caman de yira mɔgɔw b'a fɔ ko sɔrɔ tɛ yen mais a bɛ fɛn yira mun t'o ye kalo 7 e bɛ sigilen e ma sara sɔrɔ e ma kuma e ma taa so e ma ban baara ma a bɛ ko dɔ yira o donc ninnu ta vraiment commune dɛmɛta don wa anw bɛ fɛ commune caman de k'u fɛnɛ u lajɛ u bɛ ka baara kɛ cogoya min na k'a kɛ ten o de y'an bila nin baara la ale bɛ an ka foli b'u ye. hakili la baro in mana tɛmɛ commune caman bɛ na i sen da commune 5 ta dannɔ la wali u na wuli ka se u ma ka taa misali ɲini u bolo n'ala sɔnn'a ma monsieur Jara monsieur Kɔnde halisa an bɛ tɛmɛ ni an ka masala in ye aw ka commune kɔnɔ sisan nɔ sigidenw n'an ko ma citoyen cɛ muso denmisɛnnin jɛrɛjɛkulu yali olu jɔyɔrɔ bɛ na se ka kɛ jumɛn ye aw ka musaka ɲinini n'a kafoli la ɲɔgɔn kan ni jɔda kɛrɛnkɛrɛnnen mun b'u la walasa u ka se ka aw dɛmɛ i bɛ se k'o fɔ an ye wa. se k'an da don a la dɔɔni denmisɛnninw u donyɔrɔ ka ca u taayɔrɔ ka ca u ka laseli ka nɔgɔn ka tɛmɛ baliku kan o kama an b'an sinsin denmisɛnninw kan an b'a fɔ sisan k'an ye denmisɛnnin 50 ta an ye denmisɛnnin 50 ta olu bɛna équipement marchand tous les équipements économiques olu bɛn'o bɛɛ recenser ka tila ka
taa musaka nɔfɛ donc an b'an sinsin musow fana kan parce que ara fɔli gatigi ye ni den ni muso i y'a fɔ cogo min na i da sera a ma n'olu sɔnna dɔrɔn ça veut dire n'olu y'a faamuya dɔrɔn baara tɔ ka nɔgɔn donc an bɛ an sinsinna olu kan ka se ka baara in kɛ anw fɛ n yɛrɛ an ye service dɔ créer yen a bɛ yen ko service de développement communautaire i y'a ye o bɛɛ ye yaasa an bɛ se ka an ni population yɛrɛ bɛ se ka citoyen bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ cogo min na k'u lafaamuya u jɔyɔrɔ an'u ka hakɛw kan ani an yɛrɛ ka jɔyɔrɔ n'an ka hakɛ kan bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ cogo min na commune ka se ka yiriwa donc musow ni denmisɛnnin ninnu olu kɔni olu y'an sinsin bere ye n y'a f'i ye campagne de mobilisation sociale min n'an bɛna lancer an bɛna baara kɛ ni olu ye o baaraw bɛ taa taabolo minnu na bon peut-être que olu bɛɛ tɛna se ka walawala yan mais an kɔni b'an sinsin bere kɛ olu ye o ye sinsin bere ɲuman ye o bari n'i donna an ka ga kelen kelen kɔnɔ bi i bɛ taa sɔrɔ jeune min tɛ baara la a bɛ maa 5 maa 3 bɔ par ga ni aw kɛra sababu ye ka 50 bɔ a la fɔlɔ o b'a jira k'a fɔ ŋaniya ɲuman bɛ mairie la o fana bɛ kɛ sababu ye jeunes bɛ confiance sɔrɔ u bɛ danaya da mairie kan u b'u fari foni ka galabu ta baara in kɔnɔna la u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kunnafoni hakilila nin hakilina in ye hakilina ɲumanba ye monsieur Jara Farangan bɛ bolo yɔrɔ la vraiment ne hakilila kuma tɛ tɛmɛ nin kan alhamdulillah ayiwa halisa an bɛ tɛmɛ ni an ka baro ye monsieur Konde an bɛ don min na i ko bi fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn bɛ aw bolo ka se ka aw ka commune k'a bɔ nɔgɔ la en même temps ka se ka aw ka sɔrɔ da ni o de ye aw ka ressources ninnu ye k'o fara ɲɔgɔn kan ko n'an ko k'o mobiliser jango an bɛ don na bi waati a ka gɛlɛn kosɛbɛ bari nin baara in si tɛ taa lamaga kɔ n'o de ye don ka bɔ ye bana dun jiginnen bɛ an kan n'an ko ma ko coronavirus nanzaraw yɛrɛ ko covid-19 yali o tɛna kɛ sababu ye ka aw ka baara in k'a sen na sumaya dɔɔnin wa cogo cogo a b'a sen na sumaya jamana kolo girinw sɔrɔ ni musaka ta fanfɛla la n'o tɛ an ka Maliba fana kolo ka girin jamana kolo girinw sɔrɔ ni musaka ta fanfɛla la a y'olu ta sumaya yɔrɔ min an kɔni an bɛ Ala deli Ala k'an kunnaja nka o n'a ta o ta mɔgɔ t'i ba i ɲɛ koli ma k'a cilen don n'i taara mairie yɛrɛ la sisan i tɛ mɔgɔ yɛrɛ ye kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ an ma bɔ élection kɔnɔ élection yɛrɛ la laselila-juguw y'a fɔ mɔgɔw ye bana bɛ tan a bɛ tan maa hakɛ mun kan ka taa voter camanba de bɔr'o la n'i y'a jate minɛ dan sigilen tɛ dankura ma sigi baara waatiw la wa ko k'a daminɛ sɔgɔmada 7h30 ka taa bila seli fana la n'o ye 14h ye pause t'a la a fiɲɛbɔ t'a la bɛɛ bɛ taa so a ka ca la maa 100 o maa 100 min tun bɛ tilelafana dun restaurant na brochette feerela fɛ yen a ka ca la 50 kɔni bɛ taa so hari ni 50 y'a dun ka sɔrɔ ka taa so 50 kɔni bɛ taa so u b'a ka warimisɛn to a kun ka taa so o restaurant tigi o ye misali ye fɛn tɔw bɛɛ lajɛlen kan donc an ma sigi kɛrɛnkɛrɛnna bi na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ka o siraw bɔ ka stratégie dɔ développer par rapport à la pandémie mais a ɲininkali tengura an na o b'a to don n'a nataw la teliya la an bɛna an hakili ka jɔ a fɛ k'a lajɛ an bɛ se ka sira jumɛnw bɔ yaasa o kana mɛ o bɛɛ la kɔnɔna la an kɔni bɛ jamana ka taabolo kɔ an bɛ jamana ka taabolo kɔ o stratégie de mobilisation kɔnɔna la yali aw kɛlen don ka aspect genre ta en compte parce que n'i ko genre mɔgɔ caman ɲɛna ko muso dɔrɔn de ko don alors que genre kɔnɔna la bɛɛ b'a la lujuratɔ b'a la cɛ b'a la denmisɛnnin b'a la bɛɛ b'a la est-ce que aw kɛlen don k'o ta ba la aw ka ressources musaka ɲini kɔnɔna la
an filɛ ka denmisɛnnin minnu ta sisan olu b'a la lujuratɔ dɔ b'a la musow b'a la cɛw b'a la lujuratɔ dɔ fana b'a la an ka conseil yɛrɛ n'i y'a lajɛ a muso ka ca dɛ n'i ye hali anw ka bureau municipal lajɛ muso 2 b'a la donc a ye loi 053 y'a respecté anw kɔni 52 n'anw m'a dama tɛmɛ yɛrɛ an kɔni bɛ k'a bonya o tuma an bɛ chapeau tirer commune 5 mairie maa 45 ala ma hinɛna banbagatɔw la u cɛla maa 45 hakili la muso 13 wa 14 de b'a la tiɲɛ na a ye dɔ kɛ ani adjointe 2 deuxième adjointe o ye muso ye madame Katile Ajaratu Sen 5e adjointe o fana ye muso ye madame Kulubali Umu Kulubali sur les 5 fila ye muso ye o ɲɛna ayiwa monsieur Jara an da bɔra ka se u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ma sisan nɔ ka se k'u ka musaka ɲini fara ɲɔgɔn kan ayiwa mais an bɛ wagati min na ko bi bana in bɛ na sen sumaya don a ko la komi aw fana ni diɲɛ nafolobatigiw ni fɛɛrɛbatigiw bɛ ca la ɲɔgɔn fɛ aw ka projet n'u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ komi USAID n'a ɲɔgɔnnaw yali farankan b'e bolo ka fara kuma in kan wali fɛɛrɛ b'e bolo k'a fɔ an ye baro in kɔnɔna la wa d'accord komi baro bɛ mun kan o ye commune yɛrɛ nafolo bɛ se ka labɔ cogoya min na bon yɔrɔ nafolo a bɛ se ka kani cogoya min na fɛn caman b'a kɔnɔ kalan b'a kɔnɔ kunnafonidi b'a kɔnɔ sensibilisation b'a kɔnɔ bon n'i y'a jateminɛ fɔlɔ anw tɛ baara kɛ tan dɔrɔn ani arajow bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani kominiw ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ mais an ka sigi k'a fɔ an bɛna fɛnw enregistrer ka taa bila arajo la nin y'a fɔlɔ ye donc nin bɛɛ ye fɛɛrɛ dɔw de ye an bɛ ka mun don komini ɲɛkɔrɔ donc et puis u ka nin don u ka tagabolo la fɛnɛ hali tagalen ɲɛfɛ bon ala k'an kisi k'an tanga bi korola covid 19 bɛ yen bon don o don kasara dɔ de bɛ na la vie la an kan ka sigi ni nin ye wagati bɛɛ a ma mɛn an ye fɛn wɛrɛw ye mun tɛ nin ye koleraw yɛrɛ u tile kɛ yan koleraw y'u tile kɛ yan ebolaw y'u tile kɛ yan bon gouvernement kɔni b'a ka décision ta an bɛɛ lajɛlen b'o bato mais an fɛnɛ kan ka fɛɛrɛ de ɲini n'a fɛnw sugu bɛ yen cogoya min na an bɛ se k'an ka baara kɛ lafiya kɔnɔ cogoya min na n'an ko ma résilience voilà donc hakili la déjà comme a y'a fɔ ɲininkali kɛli o ye hakili jigin a la mais déjà il faut reconnaître que mun ye genre ye déjà olu b'o kɔnɔna la parce que baara caman bɛ yen o ko denmisɛnninw bon i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin ninnu cɛla musomaninw b'a la i bɛ taa sɔrɔ lujuratɔw b'a la bon nin bɛɛ ye fɛɛrɛw de ye mun b'a to nafolo bɛ se ka ladon cogoya min na. min bɛ jɛɛrɛ jɛkulu minnu bɛ wari bɔ mun b'olu encourager ka taga u ma bari u ye genre ta en compte bi dun n'i y'a jateminɛ diɲɛ magobatigiw ka hamina ye min ye o de ye ka bɛɛ ta en compte déjà commune 5 y'o ta ayiwa halisa an b'a fɔ an lamɛnbagaw ye k'a fɔ an b'an ka baro in de kɔnɔna la baro min n'a sigira SNGP fɛ ni olu ni lamɛrikɛnw jɛlen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma sigidaw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ka yiriwa cogo min na an bɛ ka baro kɛ o de kadara kɔnɔna la ayiwa monsieur Jara ale bɛ an bolokɔrɔ ale ye SNGP maa ye monsieur Kɔnde ale bɛ mairie la commune 5 la baro in yɛrɛ a bɛ k'i sɛnsɛn ka se siɲɛ na dɔɔni nka halisa ɲininkali dama dama b'an bolo k'o kɛ monsieur Kɔnde la monsieur Kɔnde aw ka commune kɔnɔna la yali aw kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn tigɛ an bɛ don min na ko bi commune kɔnɔ wasa bana in a kana wantangala ni o ye covid 19 ye bari n'a wantangalala a bɛ se ka kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila aw ka nafolo ɲinita o kafo cogo la yali aw kɛlen don ka fɛɛrɛ tigɛ wa awɔ an kɛlen don ka fɛɛrɛ tigɛ an seko damayira la bisimila an ka mairie bɛɛ kɔnɔna la y'a dɔn faso yɛrɛ ni dɛmɛjɛkulu u taara sugu kɔnɔ ka taa minɛnw sigi yen min b'a to mɔgɔw bɛ se ka u yɛrɛ tanga bana in ma mairie yɛrɛ ye o ɲɔgɔn kɛ mairie kelen-kelennaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'i taara
i mana don dɔrɔn i b'i tɛgɛ ko u ka tuluni n'o ye gel ye i b'o k'i tɛgɛ la minnu bɛ baara la fana mɔgɔw bɛ yen ganw b'olu ganw didilen don u ma ani masques u ka se ka baara kɛ donc an ka o action ani faso ka action olu de bɛ ɲɔgɔn dafa ka dɔ kɛ a ko la an kɔni bɛ o la population fana bɛ ka ladɔnniya an filɛ ka minnu tɔgɔ fɔ nin ye sisan diinɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲamakalaw ka tɔn n'o ye recotradi ani fɛnw ye mɔgɔw bɛ ka ladɔnniyali kɛ bon minnu bɛ na an fana fɛ yen n'olu bɛ bila ka na an fɛ yen parce que ni mɔgɔ bilala ka n'i fɛ yen n'i m'a bisimila ka ɲɛ a tɛna sɔn ka fɛn kɛ dɛ donc i b'a fɔ conseil national des jeunes fana ye mɔgɔ minnu bila ka na an fɛ yen jɛrɛjɛkulu fɛn fɛn bilala ka na an fɛ yen an yɛrɛ fara olu kan k'u bilasira terrainw kan misali la ne bɛ suguko hukumu kɔnɔna la minnu nana o hukumu kɔnɔna la an bilal'olu ɲɛ k'u ni sugu ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen yira ɲɔgɔn na u kan ka jɛ ka baara kɛ cogo min k'o f'u ɲɛna u ka se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔ donc o de ye anw ka fɛɛrɛ tigɛlenw ye yaasa a kana se ka dankari an ka sɔrɔ la ka commune kɔnɔ a kana dankari aw ka sɔrɔ la n hakili la lamɛnbagaw ye faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ la monsieur le maire n bɛna n ka ɲininkali laban an bɛ n'o tɛngu la sisan nɔ an bɛ don min na i ko bi wele-welekan jumɛn bɛ e bolo ka ɲɛsin i ka commune kɔnɔ mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛ muso denmisɛnnin maakɔrɔba jango cogo min na aw bɛ musaka min ɲini waasa a ka ladon i yɛrɛ ko caman ma sɔrɔ nka dɔɔnin kɛra mɛ aw bɛ hakɛ min kɔ o ma se ka sɔrɔ cogoya si la welekan jumɛn bɛ e bolo k'a lase u ma jango bɛɛ ka jɛ k'i cɛsiri ka fara mairie ta kan o kuma la aw bɛ fɛ ka nafolo min sɔrɔ aw ka ɲini fɛn o ka kɛ sɔrɔ fɛn ye. Tabarikala n y'a fɔ yan n ko an ka ko bi ko min n'a fɔ nasɔngɔ bɔla k'a fɔ ko tobilikɛla ka tobili kɛ n'a ye tobili kɛ ale b'a dun n'a diyara a bɛ sɔrɔ ka wari sara nasɔngɔ di donc ne b'a ɲini commune denw bɛɛ lajɛlen fɛ a kana kɛ o ye a kana kɛ o ye mun na sariya bɛ commune denw ka fanfɛla la ko e ni min ka kan n'o ye i ka sigida yiriwa salen sarali ye k'e k'o sara n'i y'a sara ni nimisi ma wasa k'i ka taa maire ɲininka n'i taara maire ɲininka ni nimisi ma wasa k'i ka taa tribunal la tribunal bɛ maire ɲininka i place la i y'a dɔn o ye ɲininkali ye dɛ donc an ka da ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn sɛgɛsɛgɛ fana parce que danaya tɛ sɛgɛsɛgɛli bali danaya tɛ sɛgɛsɛgɛli bali an ka da ɲɔgɔn na min kan ka min kɛ u k'o kɛ i ye misali i ye kumanin dɔ fɔ i y'a kun kɔri n bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni Sabalibugu yɔrɔ dɔ bɛ yen olu tɔnin dɔ tun b'olu bolo olu tun mana ta k'a d'i ma u b'a fɔ ko ka wuluwulu sen n bɛ tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ kosɛbɛ alhamdulilayi olu ta ka tɔntin u ka pari association ta tɛ k'a fɔ n y'a ta k'a d'i ma min ka di ye t'a k'a la dɛ wuluwulu commune y'o dɔn bi a ye taa Sabalibugu o yɔrɔ la i ka ɲininkali kɛ commune ye dɛmɛjɛkulu dɔ ɲini le Grand Paris Sud Ivry le Grand Paris Sud mais yen ji nɔgɔ tɛ yen o non o banna i y'a faamuya donc baara fɛn fɛn bɛ kɛla a bɛ kɛla commune denw de ye tiɲɛ don an b'a dɔn k'a fɔ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen parce que o yɔrɔnin de fana ye gɛlɛya dɔ ye n'an y'a d'u ma u b'a dun n bɛ segin a kan sariya ko n'a y'a dun a nɔ minɛ a y'a dun yɔrɔ min na a b'a labɔ e k'i ta kɛ dɔrɔn donc an b'a ɲini commune denw fɛ
u ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ commune tɛ se ka yiriwa musaka kɔ wa musaka tɛ ɲini yɔrɔ wɛrɛ la dɛ a bɛ ɲinina commune de kɔnɔ a bɛ commune denw de bolo u k'u ka salenw sara dugu yiriwa salenw sara min kan ka min sara o k'o di commune ka yiriwa an b'o wele kan de lancer ka taa commune den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma a mana kɛ commune o commune ye Mali kɔnɔ bɛɛ k'i ka dugu yiriwa salen sara bani an ka fadenya ɲɔgɔn na dugu yiriwa an ka fadenya ɲɔgɔn na o la an ka siraba ninnu dɔ inauguration na a kurubon kari la Faransi ambassadeur commune 5 kɔnɔ a ko bi a ka laseli la a ko ne nisɔndiyara bi n y'a dɔn k'a fɔ an ka dugudenw ka wari min bi di taayɔrɔ b'a la a taayɔrɔ filɛ o ye kunnawolo ye o ye kunnawolo ye nka o ye kunnadali ye dɛ tiɲɛ tɛ wa ni a kunnadali ye mun ye a kan k'a to an fana k'a dɔn k'a fɔ anw ka yɔrɔ bɛ ka dilan ni wali jamanadenw de ka nafolo ye munna an yɛrɛ fana t'an ta bɔ k'a dilan donc an b'a ɲini commune denw bɛɛ fɛ bɛɛ k'i cɛsiri i ka fan i ka dugu yiriwa salen o sara commune ka yiriwa ayiwa an ka baro a kulu bɛ ka se siyan na an ka san an k'an kɔ don ɲɔgɔn na monsieur Musa Jara ni ale ye chef composante 1 ye projet SNGP kɔnɔna la Mali la yan nɔ kumakan laban min b'e bolo ni baro in bɛɛ lajɛlen lamɛnni monsieur le maire ka walawalani kɔfɛ e bɛ se ka kuma dafa kuma jumɛn fara nin kan sisan an ka sɔrɔ ka k'an bɛn da ɲɔgɔn ye ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔn caya jamana kɔnɔdenw ka se ka faamuyali sɔrɔ donc vraiment nin kɔni anw bɛ kɛnɛ min kan nin y'anw sewa kɛnɛba de an sewa kɛnɛ don ka da kan ani commune min bɛ kuma la bi a commune ka tagabolo a y'a nimisi wasa kosɛbɛ donc gansan tɛ k'an wulila ka s'u ma k'u wele commune ka ca Mali kɔnɔ dɛ mais an y'a ye k'a fɔ déjà u bɛ ko dɔ de la min bɛ se ka kɛ misali ye mɔgɔ caman ma o de y'a to an y'u wele ka na hali bi a ye kuma dɔ fɔ hali bi n bɛ n'o sɔn ji la Faransi ambassadeur k'a fɔ ale nisɔndiyara ko parce que a ka jamanadenw n'o ye Faransɛw ye an k'a fɔ ka da kan dɛ olu ka nisɔngɔ olu ka dugu yiriwa nafolo o de bɛ ta o fitinin de bɛ ta américains yɛrɛ fɛ yen min bɛ ci ka na diɲɛ bɛɛ kama o tɛ tɛmɛ 1% kan kɛmɛ sara la a tɛ tɛmɛ 1 kan dɔrɔmɛ 1 sinon tama kelen 1% o tɛ tɛmɛ o kan o de bɛ tila diɲɛ jamana bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa o dɔrɔmɛ 1 in tagayɔrɔ min bɛ da américains yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw kan yan pour que k'o ɲini k'o dɔn anw de b'a dɔn k'o sɛgɛsɛgɛ anw de b'a dɔn u bɛ se ka miliyari di dɔ ma o ka wuli ka na ka n'o 1 tagayɔrɔ dɔn donc o kama a y'a fɔ cogoya min na mɔgɔw k'u ka salen sara ɲɛma mɔgɔw k'a ɲini ka kunnafoni fana ɲini jagoya de ye u ka kunnafoni di sariya de y'u wajibiya u ka kunnafoni di a y'a fɔ cogoya min na fana ni u ma kunnafoni ɲɛnama sɔrɔ u bɛ se ka taa se fo hali justice la ka t'u ka plainte kɛ sariya bɛ nin bɛɛ fɔ wari caman caman de bɛ ta la ka don fɛnw da fɛ mais a ka kan duguladenw yɛrɛ k'u wasa don u ka sigida la k'u b'u wasa don u ka sigida la cogo di o ye k'a ɲini k'a dɔn mun ni mun de bɛ ka kɛ an ka wari a bɛ ka don da jumɛn fɛ u yɛrɛ k'u ka wari bɔ u ka a suivi kɛ a bɛ don da min fɛ k'a ɲini k'a dɔn nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ hali ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka commune dɛmɛ fɛnɛ i bɛ se ka dɛmɛ wɛrɛ kɛ o camanw fɛnɛ bɛ yen donc sɔrɔda caman wɛrɛw bɛ yen mais a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen gulonnen bɛ sɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye taxe ninnu ye olu ka dugudenw ka musaka a bɛɛ gulonnen don o de la n'o bɔra ka ɲa a ko ten u nana u ye wuluwulu dilan mais mɔgɔw de wulila k'a fɔ wuluwulu bɛ k'an tɔɔrɔ donc n'an bɛ pari kɛ an b'an ka pari don wuluwulu fɛ donc ni nin hakilina ɲuman kelen kelenw sɔrɔla dugu kɔnɔ a ka ca ala fɛ
vraiment an ka problème caman bɛ ɲɛnabɔ o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ. Ayiwa alhamdulilayi an lamɛnbagaw an ka kulun ale sera siya na n y'a fɔ ɲɛna cogo min na an tun bɛ ka baro de sigi bi SNGP ale ka baro sigilen don wasa cogo min na sigida musakaw olu bɛ se ka sɔrɔ teliyala nɔgɔyala sɔrɔ cogo min na ka tila ka sigida k'ale la yiriwa cogo min na an tun bɛ o baro de kɔnɔ bi. O kɔnɔna la maa welelen mun tun b'an bolokɔrɔ o de ye misi Musa Jara ye ale ye chef composante 1 ye Mali SNGP ale projet kɔnɔna la ni projet jukɔrɔma dodonnen don USAID fɛ. Maa filanan o tun ye monsieur Boubacar Konte ye ale ye maire délégué ye président de la commission affaires économiques et financières fana don commune 5 mairie la. Maa min tun bɛ ka ɲininkali tɛngu u la o de y'aw balimamuso Kunba Tangara ye. O kuma an bɛ dugawu kɛ Ala ka masala ye Ala ka bi tulo kunnadiw kɔnɔ ka taa sabati dusukun nɔrɔlenw na Ala ka baara in kɛ ko nɔgɔya ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. Wasalamu alaikum k'an bɛ waati wɛrɛ.